फ़ायदा नंबर 4, ये फ़ायदा सबसे अहम है। इस फ़ायदे के अंदर ये है कि या निस्बती के लगाने का या निस्बती के लाहिक करने का तरीक़ा क्या है। तकरीबन 8 तरीके हैं मशहूर या निस्बती लगाने के। पहला, या निस्बती अगर ऐसे इसम के साथ मुत्तसिल हो जिसके आखिर में था मुदव्वरा न हो, वो था जो वक़फ़ की हालत में हाज तब्दील हो जाती है, वो था ना हो तो उस इसम के आखिर में या निस्बती लगाई जाएगी। जैसे बगदाद से बगदादीयुन, बगदाद के आखिर में या आ गई। और इसी तरीके से मदियन से मदियनीयुन। और अगर उस इसम के आखिर में इसम है मुफरद, उसके आखिर में था है जो वक़फ़ की हालत में हाज तब्दील हो जाती है, जिसको था मुदव्वरा कहा जाता है, तो वो था हज़फ हो जाएगी और उस इसम के आखिर में या आएगी। जैसे फ़ातिमा से फ़ातिमीयुन, मक्का से मकीयुन, मदीना से मदनीयुन। ये पहला तरीक़ा, यानी मुफरद के आखिर में लगाएंगे, था हो तो उसको हज़फ करके उस इसम के आखिर में या लगाएंगे, था ना हो तो उसी इसम के आखिर में या लगा दें। और दूसरा तरीका यह है कि अगर इसम के आखिर में था मुदव्वरा हो, ये तो 2 तरीके हो गए। ये था ना हो तो इसम के आखिर में लगाई जाएगी, था हो तो था हज़फ होकर फिर इसम के आखिर में वो या आएगी। और अगर मुरकब इस्नादी के आखिर में था लगाएंगे या लगाएंगे, मुरकब इस्नादी जैसे तअब्बत शर्रा, फ़ेल फ़ाइल जुमला है, मुरकब इस्नादी है, किसी का नाम है। अब जब ये नाम बन गया तो इसमें जुज़ सानी हज़फ हो जाएगा, जुज़ अवल के आखिर में या निस्बती लाहिक की जाएगी। जिस तअब्बत शर्रा से तअब्बत शर्री नहीं कहेंगे, तअब्बतीयुन, तअब्बतीयुन। शाब करनाहा नाम बन गया, शाबीयुन कहेंगे। दूसरा जुज़ हज़फ हो जाएगा और पहले जुज़ के आखिर में या निस्बती लगाई जाएगी। चौथा तरीका, मुरकब इजाफ़ी के आखिर में जब या निस्बती लगाएंगे तो इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें होती हैं। मुरकब इजाफ़ी है जैसे अब्दुल्ला है, अब्दुर्रहमान है, ये मुरकब इजाफ़ी। अब मुरकब इजाफ़ी में जुज़ अवल अब, इबन या उम है या नहीं है। अगर इस जुज़ अवल अब या इबन या उम है, फिर दूसरे जुज़ को देखो उसके आखिर में था मुदव्वरा है या नहीं। अगर था मुदव्वरा है और जुज़ अवल में अब या उम या इबन का लफ्ज़ है तो जुज़ अवल भी हज़फ हो जाएगा, था भी हज़फ हो जाएगी, जुज़ सानी की तरफ निस्बत होगी और जुज़ सानी के आखिर में या निस्बती लगाई जाएगी। जैसे अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह मुरकब इजाफ़ी है तो अबू पहला लफ्ज़ अबू है इसमें और दूसरे लफ्ज़ के आखिर में था मुदव्वरा है तो अबू भी हज़फ हो जाएगा और था भी हज़फ हो जाएगी, हनीफ़ीयुन कहा जाएगा। और अगर जुज़ अव्वल इसका अब या इबन या उम है और जुज़ सानी के आखिर में था मुदव्वरा नहीं है, जो वक़फ़ की हालत में हाज तब्दील हो जाती है, तो इस सूरत में भी जुज़ अव्वल से जुज़ अव्वल हज़फ हो जाएगा और जुज़ सानी की तरफ निस्बत होगी, जुज़ सानी के आखिर में या निस्बती लगाई जाएगी। जैसे अल इमाम अहमद इब्न हंबलिन। अब देखो इब्न हंबल मुरकब इजाफ़ी है, इब्न हंबल की तरफ निस्बत करेंगे, आखिर में था नहीं है जुज़ सानी में, तो इब्न हज़फ हो जाएगा, हंबल की तरफ निस्बत होगी, हंबलीयुन कहा जाएगा, हंबलीयुन। तो मतलब यह हुआ मुरकब इजाफ़ी की तरफ निस्बत करेंगे, जुज़ अव्वल अब या इबन या उम होगा, जुज़ सानी में था होगी तो जुज़ अव्वल हज़फ हो जाएगा, जुज़ सानी की था हज़फ हो जाएगी, फिर जुज़ सानी की तरफ निस्बत होगी। जैसे अबू हनीफ़ा से हनीफ़ीयुन, शुरू से अबू हज़फ हो गया, आखिर से था। और अगर मुरकब इजाफ़ी में जुज़ अव्वल अब या इबन उम है और जुज़ सानी के आखिर में था नहीं है, तो पहला जुज़ हज़फ होगा, जुज़ सानी की तरफ निस्बत होगी या उसमें लगाई जाएगी, जैसे इब्न हंबल से हंबलीयुन। और अगर ये था निस्बती
ایسے اسم میں لگائے جائیں جس کے آخر میں یا مشدد پہلے سے موجود ہو، یا مشدد پہلے سے موجود ہو تو دوسری یا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، وہی یا مشدد یا نسبتی ہو جائے گی، وہ پہلے والی ذات پر بھی دال ہے اور نسبت پر بھی دلال کرتی ہے۔ یہ شافعی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا نام یا لقب جو بھی ہو، یہ امام شافعی رحمہ اللہ پر دلال کرتا ہے۔ جو امام شافعی رحمہ اللہ کے مسلک کا مقلد ہو اس کو بھی شافعی کہا جائے گا۔ تو اگر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ مراد ہو تو الامام شافعی کہیں گے، اور اگر اس کا مقلد مراد ہو تو شافعی کہیں گے۔ مطلب یہ ہے شافعی مسلک، یہی یا نسبت پر بھی دلال کرے گی اور پرانے معنی پر بھی دلال کرے گی، دوسری یا نسبتی لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ 6 طریقے ہو گئے۔ نمبر 7، اگر مرکب اضافی میں یا نسبتی لگائیں گے اور اس کا جز اول اب یا ابن یا نہیں ہے تو غالباً جز اول کی طرف نسبت ہوتی ہے، جیسے بحر العلوم سے بحری، شمس العلوم سے شمسی، بدر العلوم سے بدری، تو جز اول کی طرف نسبت ہو گئی، جز ثانی حذف ہو گیا۔ نمبر 8، مرکب منصرف کے آخر میں اگر یا نسبتی لگانی ہو، مرکب منصرف کی طرف نسبت کرنی ہو تو اس میں بھی جز ثانی حذف ہوگا، غالباً جز اول کی طرف نسبت ہوتی ہے، جیسے بال بک حضر موت، اس میں جب نسبت کریں گے تو بالی حضری۔ اور افغانستان، پاکستان، ہندوستان، اس میں افغانی، ہندی اور یہ کہا جائے گا غالباً مرکب منصرف میں۔ تو خلاصہ کلام حضرموت میں حضری، خلاصہ کلام یہ ہوا کہ یا نسبتی کے لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ اسم مفرد ہے تو اس کے آخر میں یا لگائیں گے، اعراب اسی پر آئے گا، بغداد سے بغدادی جو۔ اور اگر وہ اسم مفرد ہے آخر میں تا ہے مدورہ، وہ حذف ہو جائے گی، نسبت پھر اس اسم کی طرف ہوگی، فاطمہ سے فاطمی، مکہ سے مکین، مدینہ سے مدنی۔ اگر وہ اسم مرکب اضافی ہے، پھر پہلا جز اب ابن یا ہے، دوسرے کے آخر میں تھا مدورہ ہے تو پہلا جز بھی حذف ہو جائے گا، تھا مدورہ بھی حذف ہو جائے گی، دوسرے جز کی طرف نسبت ہوگی، جیسے حنفی، ابو حنیفہ سے۔ اگر وہ اسم مرکب اضافی ہے، پہلا جز اب یا ابن یا ہے، دوسرے کے آخر میں تھا نہیں ہے تو پہلا جز حذف ہو کر دوسرے کی طرف نسبت ہوگی یا اس میں لگائی جائے گی آخر میں، جیسے احمد بن حنبل سے حنبلی۔ اگر وہ اسم مشدد ہے خود تو پھر وہ جس کا نام ہے اسی ذات پر بھی وہ اسم دلال کرتا ہے، وہی ہے اسی یا کے ساتھ، اور نسبت پر بھی وہ یا دلال کرتی ہے، شافعی، دوسری یا لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر وہ اسم مرکب اضافی ہے لیکن پہلا جز اب ابن نہیں ہے تو دوسرا جز حذف ہوگا، غالباً پہلے جز کی طرف نسبت ہوگی، یہ شمس العلوم سے شمسی، بحر العلوم سے بحری، بدر العلوم سے بدری۔ اور اگر وہ اسم مرکب منصرف ہے تو غالباً جز اول کی طرف نسبت ہوگی، جز ثانی حذف ہوگا، جیسے ہندوستان سے ہندی، افغانستان سے افغانی، حضرموت بالبک سے بالی حضری۔ یہ ہے یا نسبتی کے بارے میں کچھ فوائد۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ساتھیوں کو پسند آئیں۔